जय जगन्नाथ फ्रेंड्स डिस्कस करवा मे 1 ରୁ 15 भितर थिबा इंपोर्टेंट करेंट इवेंट्स। तो शेष में डिस्कस करदेवी आपनकर एससीबीसी रिजर्वेशन केस कथा। तो एप्रिल मंथ करेंट अफेयर मु काली आपनको फुली दे देबी। फर्स्ट वन रशिया यूक्रेन मीट एट इस्तानबुल। तो इस्तानबुल दी जनकर पीस टॉक हेइची किंतु एटी कथा रहिला जे हमर रशिया रो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये बाबू हमर कोन प्रेजेंट ना वाज नॉट द पार्ट ऑफ मॉस्को डेलीगेशन। तो आ गोटे जिनस मन रखु तांकर जेलेंस्की जीवे। ओके जेलेंस्की जीवे कोठी हेतला इस्तानबुल। इस्तानबुल माने आपनकर टर्की रे हेतला। एबे टर्की अजरबैजान को कोन हेजी बॉयकॉट चलची जेतु से माने कोन पाकिस्तान को सपोर्ट कले। तो सेति में एबे इंडिया रे चलची ट्रेन रे चलची। ए लो रैंकिंग रशियन डेलीगेशन अराइव्ड इन इस्तानबुल फॉर पीस टॉक्स विथ यूक्रेन। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन बुझिउची रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन ता ना कोन मारिया जाखारोवा जेतु जियो वुमेन तो टिके खाली आखि पकई दियनु मारिया जाखारोवा बुझिला। तो कोठी हबो इस्तानबुल रे हबो काहा का भितरे ना रशिया यूक्रेन रो पीस टॉक क्लियर। कनाडा रो प्रथम हिंदू फॉरेन मिनिस्टर ये क्वेश्चन आपनकर 1,00,000% मु लिखि दउची। ये आपनकर नेक्स्ट एग्जाम रे कोन से एग्जाम रे क्वेश्चन आपनकर कहिबे सर 18 तारिख एग्जाम कथा 18 तारिख कथा एटा देखियार अछि आपनकर केबे कार न्यूज़। कारण 18 तारिख एग्जाम माने आपनकर जदी 5 पूर्वरु ये जदी न्यूज़ थिबो ताले क्वेश्चन आसीबार संभावना 100%। किंतु क्वेश्चन ये 1,00,000% कहि दूची कनाडा रो वर्तमान आसीबो फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर किए अछंती। प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर किए अनिता आनंद बुझियला। किंतु 18 तारिख कथा मु 100% कहि परने कारण केबेकार न्यूज़ देखिया पड़िबो बुझियला। ता क्वेश्चन कथा केबे कोन करूथिबो किंतु ड्यूटेरेट टा मन रखंतु ये क्वेश्चन आसी जिवो आपनकर 18 तारिख को बुझियला। ड्यूटेरेट वाइस प्रेसिडेंट फिलीपाइंस रो अरेस्ट इज। तो अनिता आनंद on Wednesday became the first Hindu woman to be sworn as Canada's Minister of Foreign Affairs। इमा मोगलू कथा कहितिल ना इमा मोगलू पडितला आपनकर कोउडी टर्की रो ताको अरेस्ट करि नेइथिले एबे पडितला आपनकर करेंट इवेंट रे। एग्जाम कैंसिल होला ना आपनकर कोन एक्सरसाइज एग्जाम कैंसिल कोन पे हला पिलांकर प्रॉब्लम कोन रहला करेंट इवेंट केही करि पाइलेनी जो मानकर करेंट इवेंट ही हारिले करि पाइलेनी से माने लागिले कि सर एटा सिलेबस नाही आउट ऑफ सिलेबस चेंज कर दियो बुझियला। क्वेश्चन सब करेंट इवेंट रु पबारतला। अच्छा हो छाड़न कनाडास मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स रे सी एबे अपॉइंट पाइले तो इलेक्टेड तांकर हेले कहा द्वारा ना प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। एटा मन रखंतु मार्क कार्ने तांकर एबे नुवा चेंज हेइछन बुझि होछ ना नहीं आगु की इलेक्शन अछि तो से तो हटी गला टुडो तो एबे मार्क कार्ने तांकर पीएम अछन। ऑपरेशन हेरफ 2.0 बालोचिस्तान कथा हमें डिटेल्स आगु डिटेल्स कहूची टिके अधे भी हमें जानिचे जे ये होची बालोचिस्तान माने पाकिस्तान रो प्रोविंस 4टा प्रोविंस पाकिस्तान रो टोटल 7टा स्टेट तो 4टी प्रोविंस रु बालोचिस्तान इज वन ऑफ देम। तो एठी एमाने चाहुचंती कोन आमे लिबरेशन आमे पाकिस्तान संगे मिसिकरी नाहु तेणु करी तमे आम जागारु आर्मी जथा शीघ्र नै जाओ जति तमे आम जागारे आर्मी पुरेयो आमे तम आर्मी को मारी दउ ए कथा किए कहउचंती ना बालोच लिबरेशन आर्मी बुझियला जहागु पाकिस्तान कहउची टेररिस्ट मो कहया कथा बुझछन ना। किंतु से जो लिबरेशन आर्मी से माने कोन करछन ना तांको जागा को इंडिपेंडेंस दवा पे लढुचंती से हेले बालोच लिबरेशन आर्मी जोटा 2000 मसिया रे फॉर्मेशन हेतला। तो एमाने कोन करछंती देखिथिबे जतले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हेतला सेतले 7 जन मारिथिले 7 जन को 12 जन को मारथिले आर्मी मानु तापर पुणी गोटे अटैक करथिले पुणी 10 जन को मारथिले 22 जन को मारथिले। तो Baloch Liberation Army has claimed responsibility of 7 coordinated attacks across several districts in Balochistan। The rebel group stated that those attacks were part of the campaign named Operation Herof 2.0। तो मन रखंतु ऑपरेशन हेरफ किए लॉन्च करछि ना BLA Baloch Liberation Army which involved a total of 78 operations conducted at 58 locations बुझियला। माने अटैक करछंती काहागु तांकर जो मिलिटरी बेस रहिला पाकिस्तान रो आर्मी रहिला से जागाटा होची बहुत कोन हमरो ना पीक एरिया माने माउंटेन एरिया गुडा सला सेति में से मानु को कोन हुए कि बालोच जो माने रहिले जो बालोच लिबरेशन आर्मी तो से मानु को गरिला वार जोडा को जाउची लुचिकरी अटैक करबा ए जिंसटा तांको सहज होउची सेति में से माने कोन करछन ना पाकिस्तान आर्मी जो माने रहिले तांको से माने सहज रे अटैक करी पारुचंती। ओके अच्छा ये रहला बालोचिस्तान आपनकर क्वेश्चन आसीबार संभावना एतरे बहुत ऑलरेडी सेतर तो पचारि सारितला जे बालोचिस्तान केस कथा आपनकर एक्सरसाइज एसे रे फिर भी जदी ओसीएस दउचंती किबा आपनकर सिविल सर्विस कोन यूपीएस दउचंती ताले
क्वेश्चन आसीबो निश्चित कार बालूचिस्तान केस को नहीं कि ये टोटाल तो बालूचिस्तान बट आमे पढ़ुचे कहार ना केवल पाकिस्तान अंडर जोटा बालूचिस्तान रहिला से बालूचिस्तान केस रे पढ़ुचे कारण एपटे भी रहिले आपनकर कोन ना सारियात आउ बालूचिस्तान जोटा कि ईरान रो एटा ईरान जगहटा बुझला से एटा कोन छाबर पोर्ट एटा होची छाबर पोर्ट एठी चाइना करतला कोन गदार पोर्ट बुझला एठी करतला ग्वादर पोर्ट एटाला छाबर पोर्ट जोटा कि इंडिया करूथला बट हेई पाइलानी प्लानिंग बहुत आगु जाइथला बट तापरे कैंसिल हे गला एटा ईरान पार्ट माने ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान टोटल मिसी गई हे गला कोन एटा होची बालूचिस्तान बट एबे ताकर जो रेबेल ग्रुप जो अटैक करछन सेटा केवल पाकिस्तान एरिया कथा पड़छ ए जगहटा बुझला आरि भितरे पाकिस्तान एरिया भितरे ही से माने अटैक करछन क्लियर ता माने एबे टिके जिबा हमें हिस्ट्री को द प्लेन्स माने से बालूचिस्तान कथा कहूची ट्राइब्स कारण सेठी बहुत सारा ट्राइब्स वास करती जनरली कोऑपरेटेड विथ द ब्रिटिश हु कंट्रोल्ड पंजाब सिंध फ्रॉम मिड 18th टू 1900 18 शताब्दी 19 शताब्दी भितर जो ट्राइब वास करथले से माने कोन करथले ना ब्रिटिश रूलर मानको साहाଯ୍य करथले तांको अनुसार अंडर चलथले प्रायर टू ब्रिटिश रूल द माजारी गोटे ट्राइब वर नोन एज पीरियड्स ऑफ इंडस because the attacks they conducted and fees they extorted from traders on the rivers तो बुझियला the only Baluch tribe that seems in to inhabit territory on both sides of the border is राक्सानी तमाने राक्सानी गोटे ट्राइब मन रखतांतु माजारी गोटे ट्राइब अछि कोउडी ना बालोच एरिया रे देखा जांती बुझियला तो पायरेट्स ऑफ इंडस कहा को जे ना माजारी ट्राइब प्लाइट ऑफ हिंदू दुख कौन था हिंदू कम्युनिटी मानकर बालूचिस्तान इज सेम एज अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान दे आर सॉफ्ट टारगेट्स एंड दे आर बीइंग किडनैप्ड फॉर रैंसम तांको किडनैप करा जाउतला तांकटरू धन लुटी नउल द ग्रेटर आयरनी इज दैट हिंदू स्कूल गर्ल्स आफ्टर हैविंग पास्ड 8th क्लास डोंट गो टू स्कूल फॉर फर्दर एजुकेशन ड्यू टू फियर ऑफ फोर्स्ड कन्वर्सेशन माने तांको जोर कन्वर्सन्स माने जोर जबरदस्त हिंदू रु तांको मुसलमान करा जाउतला महिला माने सेति में मानो स्कूल जाउनतले अच्छा तापरे टिके आमे पढ़िबा ता बहुत पुराना एंशिएंट हिस्ट्री को मु जाउनी मु डायरेक्ट आपन पळे जाउची मॉडर्न एरा पाखा पाखी खान ऑफ कालात कोन एट देखि दियंतु जानि परिबे देखो ए जो बालोचिस्तान देखुचंदी ए पर्टिकुलर जगाटा एटा होची आपनकर कोन ना कालात एरिया ए जगाटा होची कोन आपनकर ना कालात एरिया बुझियला कालात तो तार जे लीडर सियला खान ऑफ कालात माने ये टोटाले बालूचिस्तान को यही कालात एरिया सी ता अंडर ही समस्ते कोन बे शासनाधीन हेबे ओके त माने कालात हला ताकर मेन जगाटा बालूच ताकर जो ट्राइब मानकर तो नासिर खान 6th खान ऑफ कालात ruled for almost half a century since 1741 who created an army 25,000 camel set up a bureaucratic administration with a wazir and improved infrastructure such as roads once his army was reorganized Nasir Khan took on the Afghans military in 1758 whereafter Kalat enjoyed a sovereign status until the arrival of British बुझियला कारण 1758 ने अफगानिस्तान भी अख्तियार कला तापर से कोन ना ओडा सोवरेन स्टेट रूपे सेठी से शासन करिके आस्तले द खान ऑफ कलात एंटर्ड इनटू ए ट्रेटी ता भितरे दी जण भितरे बहुत सारा युद्ध चली छि कहा भितरे ना ब्रिटिश आउ आपनकर कालात बा बालूचिस्तान रो तांकर जे आर्मी तांको भितरे युद्ध चली छि तो फाइनली कोन हेछि दी जण भितरे एग्रीमेंट हेछि द खान ऑफ कालात एंटर्ड इनटू ए ट्रेटी टू बी लॉयल टू ब्रिटिश एंड एक्नॉलेज देयर सोवरेनिटी Lord Lytton, Viceroy from 1876, recognized the strategic significance of Balochistan and persuaded the Khan of Kalat to cede Quetta. Quetta को दबा पे ताको persuade कला बाध्य करतला to the British for setting up military cantonment there. बुझियला ने लॉर्ड लिंटन कोन कला अफगानिस्तान संगे डायरेक्ट डील करिया पई क्वेटा को मागिला कला मते क्वेटा को दे दे जोठी कि मु कोन मिलिटरी कैंटोनमेंट तयारी करिवि किए कहला ब्रिटिश काहाकू ना खान ऑफ कलात किए थला नासिर खान थला आफ्टर द पर्शियन ऑक्युपेशन ऑफ वेस्टर्न बालूचिस्तान पर्शियन माने ईरान कथा कहूची 1928
द कालात स्टेट नेशनल पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1931. बोथ द अंजुमने हत्ताड़ ए बालूचिस्तान एंड कालात स्टेट नेशनल पार्टी वेर सेकुलर इन नेचर एंड ओरिएंटेशन एंड सॉट ए यूनिफाइड डेमोक्रेटिक बालूचिस्तान. माने एमाने सब मिसिकरी गोटे यूनिफाइड डेमोक्रेटिक बालूचिस्तान गठन करिया पे चाहिए. बालूचिस्तान कंसिस्टेड ऑफ 4 प्रिंसली स्टेट्स. कौन? कालात, लासबेला, खारान आउ माक्रन. On 12th August 1947, on the very eve of British withdrawal, the Khan of Kalat declared Kalat state to be an independent state. बुझीगला घटना को आम कौटिक आसिले 1947 को जितेबाला इंडिपेंडेंस कथा आसला तो तांकर जे खान ऑफ कालात थला जे लीडर थला सी डिक्लेयर कला कौन ना आम गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट होगी रही आम क्या संगे मिसुनी ना पाकिस्तान संगे ना इंडिया संगे. द गवर्नमेंट ऑफ कालात 53 स्टेट एक्ट स्टेट एक्ट 1947 53 नो एटा स्टेट एक्ट 1947 वाज प्रोमुलगेटेड as the new constitution of Balochistan. तामाने से तांकर गोटे नुआ कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवे बालोचिस्तान रो. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बालोचिस्तान वुड एस्टैब्लिश ए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विथ एमिंग टू कनेक्ट द पीपल ऑफ बालोचिस्तान विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर स्टेट मशीनरी ऑफ कालात. कालात अंडर जो सब जो रहिला लासबेला खारान माकरन आको अंडर माने कोन कालात अंडर मान सब रही कि एडमिनिस्ट्रेशन करा जिवो. The legislature was composed of 2 houses, upper house and lower house. ये सब जिनस देइछि. तापरे इलेक्शन हेछि. KNSAP won the majority seats in the House of Commons. The meetings between the viceroy as the crown's representative, Jinnah and the Khan of Kalat. बुझियला ना बुझि पानांती माने the meetings between ये जतबेले जितिला इलेक्शन परे meetings between the viceroy जेतला as the crown's representative हिसाब रे viceroy गला जिन्हा गला आउ खान ऑफ कालात 3 जन मिसिकरी कोन कले गोटे मीटिंग कले इन ए कम्युनिक ऑन अगस्त 11 1948 व्हिच स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस कालात एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट इन ट्रेटी रिलेशंस विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ ए स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स. तामाने से घोषणा करदला जे इंडियन स्टेट जो स्टेटस मिलछि ताटरो डिफरेंट होछि बालूचिस्तान से तार इंडिपेंडेंट रहिबो. Legal opinion will be sought as to whether or not agreements of leases will be enacted by the Pakistan government. पाकिस्तान गवर्नमेंट एटी पूरा संपूर्ण रूपे स्वाधीनता काहाकु देइतला ना बालोच गवर्नमेंट को कहला तू तोर अपर हाउस लोअर हाउस जहां जेमती करिया कथा चलिया कथा तू तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आडू चले. ओके. During partition, communal riots were rampant in the subcontinent, but Hindus lived harmoniously and peacefully in the princely state of Balochistan, which was under Yar Muhammad Khan, the chief ruler of Kalat state. He respected the indigenousness of Hindus while giving them economic and religious freedom. Thus, the Hindus did not leave Balochistan during partition of the subcontinent. Though Hindus lived amicably with the Baloch and Pashtuns, many had to leave Balochistan. Pashtuns built to settle in Baloch populated areas or migrated to India after partition. तो धीरे धीरे से पार्टीशन जितेबाला धीरे धीरे से इंडिया को आसछन्ती एवं जो जगह पास्थुन बेल्ट जो लोक रोचंती सेठी से हिंदू माने पळै आछन्ती. द हिंदू पॉपुलेशन वाज 54,000 तापर 93% 1947 परे तळे पार्टीशन हला 93% हिंदू सेठी कमी गले बालूचिस्तान में. When Kalat initially was adamant to become a part of newly independent country, Pakistan then directly approached subordinate states. तार जो छोटो छोटो जो जगह थेला कालात पाखापाखी एरिया माक्रान खारन और लासबेला सेमानकु कोन कला से जॉइन करैदला बाईपासिंग द स्टेट ऑफ कालात. तो कालात चारिपटे माने थेले तो कालात के कोन हे गला पूरा घेरी की रही गले देयर बाय इफेक्टिवली स्प्लिटिंग द बालोच साइड ताकू अलगा करदला काकू पूरा माने घेरी की रही गले. द खान देयर आफ्टर सुकुम्ड टू द प्रेशर्स ऑफ पाकिस्तान प्रेशर जेहेतु से माने कोन हे गले पूरा चारियाडे घेरिकी रहिले रिजल्टिंग इन द एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 27 मार्च 1948 बाय व्हिच बालोचिस्तान बिकेम ए प्रोविंस ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. तो बाध्य होइकरी सेठी कोन हैला से फेडरेशन में मिसिला. द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन 1948 आज consequence to Kalat declaring independence. The Pakistan army entered Kalat and thereafter the Khan signed a treaty of accession
पाकिस्तान। तो जेतबेले कोन माने एई घटनाटा से कहूची ऊपर घटनाटा ही कहिची जेतबेले कोन 1948 रे तांकर कालात डिक्लेयर कला कि नाही मु मोर सेपरेट प्रोविंस मु मोर सेपरेट कंट्री हेकी रहिबी तो से माने कोन मोहम्मद अली जिना जोर जबरदस्त से मानकू माने कोन मिलिटरी वेपनाइज करिके जोर जबरदस्त से जगह को ता पाकिस्तान देहरे मिसेइची। तो सेई घटना को नेइके ता परठो ए पर्यंत जाय सेई जिंस चलीची जे हमकु जोर जबरदस्त मिसेइचो तमे आगु एग्रीमेंट करथलो कोन ना हमकु लिबरेशन दबो माने लिबरेशन हो हमें सेपरेट रहबो इंडिपेंडेंस रही एग्रीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान recognizes Kalat as an independent sovereign state in treaty relations with the British government with a status different from that of Indian states बुझियला। तो एइठी तांको भितरे जो दी जण एग्रीमेंट तो हेई नथला खान कालात रिजल्टेड इन ए कम्युनिक ऑन माने सेमती ओडे कुहा बोलारे रही गला एग्रीमेंट तो हेई नथला ओडे कुहा बोला एग्रीमेंट हेतला तो से नै कि पळै थांदा यूएन को तो एग्रीमेंट जेहेतु हेई नथला सेटा भी तांको पे गोटे प्रोब्लेम हेगला तो सेतबेले कोन मोहम्मद अली जिन्हा कहला जे ये गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हेकी रहिबो बा कंट्री हेकी रहिबो किंतु एटी जोर जबरदस्त 27 मार्च 1948 रे बालोचिस्तान को बा कालात एरिया को से माने कोन अख्तियार करिनेले के पाकिस्तान। तो सेई तीनो ठारु ए पर्यंत जाय सेमान ताकर लिबरेशन पई लढी आछुचंदी ताकर ट्राइब माने कोन बहुत से माने भी बहुत मरि चंदी ए पर्यंत भी माने ताकर भी मरुचंदी लोक माने किंतु से माने लढुचंदी पाकिस्तान रो अलग हवा पई लढुचंदी ओके। तो तापर से माने निजे गोटे आर्मी तयारी करचंदी बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 2000 मसिया रे तो से माने ताकर पाकिस्तान जो आर्मी रहिले ताको सहित लढुचंदी ओके। तो ये थिला तारो इतिहास इतिहास मत लागुची किछि मात्रा रे आपनकर आईडिया आस जाइथिबो। तो एटा देखंतु एटा कालात बुझियला एटा होची कालात एटा ला क्वेटा एटा ला माक्रान बुझियला। तो ई सब जागा होची कोन ना कहा पाकरे कालात पाखा पाके एरिया तो जिन्हा फास्ट कोन कले डिक्लेयर कर देले जे ये इंडिपेंडेंट रहिबो। तो 1947 पर जो ब्रिटिश पळला तो आकू ता संगे मिसई दला फेडरेशन दिए तो ये कहला नाई मु मोर कोन इंडिपेंडेंट रहिबी तो जो ये कहला मु इंडिपेंडेंट रहिबी तो सेठी जोर जबरदस्त कोन कला मिलिटरी आनी कि ताकू ता देश रे मिसई दला बुझिला। तो सेही घटना को नेइकरी से माने एबे भी ताको मन रे अछि जे हमें लिबरेशन हेकी रहिबो। अच्छा ठीक अछि एबे जियोग्राफिकल एरिया टे देख दबा जोडे कि आपन क्वेश्चन आसियर संभावना ऑन इट्स ईस्ट एंड वेस्ट आर हाई माउंटेन्स ऑफ द टोबा काकर रेंज ताल टोबा काकर रेंज कोट रेला जानले बालूचिस्तान द सेंट्रल ब्रावी रेंज एंड सिहान रेंज व्हाइल द सुलेमान माउंटेन्स डोमिनेट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड बोलान पास दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बोलान पास मन पड़छ बोलान पास कथा कोडी पढैतली बोलान पास मन पकांत जो ट्रेन हाईजैक हेतला बोलान पास पाखरे हाईजैक हेतला इज ए नेचुरल रूट इनटू अफगानिस्तान क्लियर ता माने अफगानिस्तान जिया पे को पास तला बोलान पास टुवर्ड्स कांधर बालोचिस्तान एनकम्पासेस 43% ऑफ पाकिस्तान लैंड ता माने तर जो चारिटा प्रोविंस रहिला सेटु सबुठो अधिक बड़ प्रोविंस की बालोचिस्तान स्प्रेड ओवर 80 किलोमीटर हाउएवर पोजेसेस ओनली 5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन केते परसेंटेज 5% पॉपुलेशन with lowest literacy rate 29.81 the north western part features expansive desert regions तो desert किए रहिला आपनकर छागाई आउ खारन डेजर्ट तो को कंट्री को लागिला आपनकर ईरान आउ अफगानिस्तान को लागिची किए ना आपनकर बालूचिस्तान क्लियर। तो मते लागुच किछि मात्रा आपनकर माने अंडरस्टैंडिंग आसी जाई तो ओके मु माने कोन रियलिटी हला कोन मते माने से जिंस को से जोश को मते फेरियो टाइम लागियो कि क्लियरली कहूची अंडरस्टैंड करू। तापर असंदो ऑपरेशन सिंदूर अच्छा इन द अर्ली आवर्स ऑफ मे 7 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर ए घटना आपण जानिथिबे तो मो एते छाडू गले टाइम जाउची कन से पर टाइम पलानी एथिरे हमरो जानिबार अछि कोन कहूची यार डिफेंस नेटवर्क अच्छा गोटे सेकंड रुहंतु देखि दउची को जिंसडा हम खाली कहि देबी ऑपरेशन सिंदूर तो जानिले ऑपरेशन लॉन्च करा गला एटा नूर खां 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस इंक्लूडिंग नूर खां एटा बहुत न्यूज रे थला बुझला तो नूर खां डा मन रखतन। अच्छा destroyed 20% of Pakistan Air Force infrastructure among the dead were Afghan squadron leader उस्मान यूसुफ मध्य मरिची बोली कुआ जाउची। अच्छा आकु लीड के करथले दी जण जियो बहुत इंपोर्टेंट
ଆମର ଏବେ सोफिया कुरेशी तो ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ସେ କାହାକୁ ଆମର ବିଜେପି ଏମପି ଯିଏ କହିଥିଲା ଇଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି, ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗିବୁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆସି ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଓକେ, ଭୁଲ ନୁହଁ, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ମତଲବ ତ ଜେଲ ପଠେଇଦବା କଥା। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କଲୋନେଲ सोफिया कुरेशी ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଭୂମିକା ସିଂ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲେ, ଝିଅ ଏତେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁଡେ ବାଇ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦ ନେସନ ଏବାଉଟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ତ ଆ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆମର ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲା କଣ, ବୁନିୟାନ ମାର୍ସସ୍, ବୁନିୟାନ ମାର୍ସସ୍। କ୍ଲିୟର? ତ ହଁ, ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କଣ ନା ପାକିସ୍ତାନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ। ଦେଖିଥିବେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ବହୁତ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ସିଏ କଣ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଧରିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଖୁସି ମନଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା ନା। ତା ମାନେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କଣ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ ଟପିକ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଖୁସି ମନେଇଲା ତା ମାନେ କଣ ପାକିସ୍ତାନ ସତରେ ଜିତିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ, 118। 118 ହଉଛି ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ, 109। 109, ତା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ ହାପିୟର ଦ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଫିର ବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କହିଥିଲି ଆ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲି, ଯେ ଆମେ କଣ ପିଓକେ ଏରିଆକୁ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ମାଡ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଓକେ ପାକିସ୍ତାନ ସହଜରେ ଦବ ନାହିଁ, ତ ପିଓକେ କୁ ଭଲ କି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଥିଲା, ହଁ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ଯେତିକି ତ ମରିଛନ୍ତି ଟେରୋରିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଆହୁରି ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା ପଡିଛି, ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପବ୍ଲିକ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ ଆହୁରି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ସେ ପିଓକେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଥିଲା, ଯେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇଯାଉ, କେମିତି କଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାରତ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତି କାହାର ଅଧିକା ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଖୁସି ମନେଇଲେ। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଏକ୍ସାମ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 10th ଲେବୁଲ ପାସ୍ କରିଥିବ, ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଳ ଜବ ପାଇଥିବ, ସିଏ ଯେତିକି ଖୁସି ଥବ, ଆପଣ SI ଜବ କରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ଖୁସି ରହିବେନି। 100% କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିବ SI ଚାକିରି କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଜଣେ କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କେମିତି କଣ CGL ଜବ ବଜେଇବେ। ଇଭେନ୍ ଯୋଉମାନେ CGL ଜବ ବି ବଜେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଜବ ବଜେଇବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜବ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନେ ପାଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ 10ମ ଯାଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦୌଡା ଦୌଡି କଲେ, ଗଛରେ ଡେଇଁଲେ, ରୋପ ଚଢିଲେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜବଟା ବହୁତ ବଡ କଥା, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ବେଟରରୁ ବେଟର ଜବ ମିଳିବ, SI ଜବ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେନି, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବେ CGL ଜବ, RI ଜବ, ସିଏ ବି ଆହୁରି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଗିବ, ପୁଣି ବନେଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଜବକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହେ ଇଏ ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେମାନେ କଣ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି, ଫିର ବି କଣ ତାଙ୍କର ସିଜ୍ ଫାୟାର ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ନେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନେଇ, ତାଙ୍କ ଖୁସି କାହିଁ ମନାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ କାହିଁ ମନାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ହେଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ଅଧିକା ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚିଲି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଏବେ ଘଟିଛି 7.4 ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନାମି ୱାର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଉଥ କୋରିଆ ରାଲି ଅନ୍ ମେ ଡେ, ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେବର ଡେ ରେ ଲେବର ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ କୁ ନେଇକିରି ମାନେ କଣ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆରେ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। White House Africans got refugee. United States President Donald Trump has opened the door to white South Africans, ଯୋଉମାନେ କି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଫ୍ରିକାରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମକୁ ରେସିଜିମ୍ କରାଯାଉଛି ସେଠି, particularly members of the ଆଫ୍ରିକାନର ମାଇନରିଟି ସିକିଂ ଆସିଲମ୍ ଇନ୍ ଦ US। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ତ ଜାଣିଥିବେ USA ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କେସ୍ ମାନେ ଏବେ କେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶତ୍ରୁତା ଆଡକୁ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି। ତାର ରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ନାଁରେ ICC ରେ କେସ୍ କରିଥିଲା। ତ ସେଇ କେସ୍ କୁ ନେଇକିରି ଏବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ US ର ପଡୁନାହିଁ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା
चली तो तांको पई एबे बाटो खोल देइची ଆଉ ଅଛି ଦେନ୍ ହଁ ଏସସିବିସି କେସ୍ ଏଟା ଏବେ ଆସିଛି କାଲିର ନ୍ୟୁଜ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏବେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି 0% ରିଜର୍ଭେସନ ଫର ଏସସିବିସି ପାଇଁ ଆଗରୁ ନଥିଲା ତ ଏବେ କଣ କରିଛି 2025-26 ଯୋଉ ସେସନ ଆଡମିସନ ହେବେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 11.25% କଣ ହେଲା ନା ସିଟ ର ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେଜରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଲା +2 ହଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ତ ସେଠି କଣ ହେଲା ଏସସିବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିଲା 11.25% ଏବେ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିଲା ତ क्वेश्चन आସୁଛି କାହିଁ 27% ଦିଆଗଲାନି 27% କାହିଁକି ଆସିଲା 27% କଥା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା କାରଣ ଆମର ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଯୋଉଠି କି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ 27% କଣ ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ 1979 ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 1980 ରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କଣ କଣ ନା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ କାହିଁକି ବସିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ବସିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ डाटा कलेक्ट करिया ପାଇଁ ତ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ କହିଲେ କଣ ମୋର ଦ୍ୟାନ ହାଫ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ପିପୁଲ ଆର ଏସସିବିସି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ ରେ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା 27% ଦିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଜବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ 27% ଦିଆଯାଉ ତ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ ମାନେ क्वेश्चन ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ 27% କାହିଁକି ଦେଲନି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କଣ ରହିଛି ଆଗରୁ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କର ମିଳିଥିଲା କେତେ 38.75% ରିଜର୍ଭେସନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ହବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ମୁଁ 27% ଦେଇଦେବି ବହୁତ ହେଇଯିବ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି the remaining 11.2% has been allocated to SCBC should be under 50% କୋड ଲେଖିଥିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସିଡିଂ 50% କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ତାହେଲେ ସେ 50% କେସ୍ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା 1980 ରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା କେବେ 1990 ରେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା କଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ନା 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ ନା ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଲା 1990 ରେ ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ପିଆଇଏଲ ଦାଖଲ ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରେ 9 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ବସିଲା ଜଜ ବେଞ୍ଚ ବସିଲା ତ ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱାନୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱାନୀ ଜଜମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେ 50% ରୁ 50% ରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ ହଉ ବା ଆଡମିସନ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମଆର ବାଲାଜୀ ଭର୍ସେସ ମୈସୁର ଷ୍ଟେଟ 1963 ଯୋଉଠି ମୈସୁର ଷ୍ଟେଟ କଣ ହେଲା 68% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ତ ସେଟା ପୁଣି କମିକି ଆସି 50% ହେଇଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାନୀ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ମାନେ 2 ତାପରେ 3 ତାପରେ 5 ତାପରେ 9 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ବସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା 50% ରୁ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା ଯେ ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣ କଣ ରିଜର୍ଭେସନ ବଢେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଗଲା ଏବଂ ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଠି କ୍ରିମିଲିଆର ଆସିବ ଓବିସି ମାନଙ୍କର କ୍ରିମିଲିଆର ଆସିବ ଏବଂ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନାଲ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜବ ରେ ପ୍ରମୋସନ ହବନି ରିଜର୍ଭେସନ କୁ ନେଇକି ଓକେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ इंपोर्टेंट ଜିନିଷ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାନୀ କେସ ରେ ଆସିଥିଲା 1992 ଏଟା ଲେଖିଛି ତ 1992 ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାନୀ କେସ 1992 ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି କଣ 50% ରୁ ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ 27% ଦବୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 11.25 ଦଉଛୁ ଯୋଉଟା କି 50% ଭିତରେ ହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି ବୁଝିଲା ତ ଇଏ ରହିଲା କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କଲେଜ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ରହିଲା ସିଟ୍ ଯେତିକି ରହିଲା 100ଟା ସିଟ୍ ରୁ 11.25% କୋଉମାନେ ନେବେ ଏସସିବିସି ପିଲାମାନେ ପାଇବେ ଓକେ ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ सो ये थिला आपनकर मे 1 ରୁ 10 करेंट इवेंट तो काली आपनको एप्रिल मंथ रो करेंट इवेंट देइतिबी तो किछि प्रॉब्लम अछि कि जदी लागुची कि सर बोरिंग लागुची टॉपिक सर माने कोन हिस्ट्री आडू गला बेलको
ତାହେଲେ ଖାଲି ସାର୍ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଢେଇ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ପଢେଇ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢେଇ ଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ହଁ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦଉଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।